අපි දැන් යන්නේ මින් මැදුර ඇතුළට. එතන මේ මාළු විකුණන් තියෙනවා නේ මේ pet fish for sale. විසිතුරු මාසු නිතිනීම නැත. මේ කරන්නේ. ඒක තියෙනවා. Nakani ini. Hari ada podi gitu nyari nih kan. Salah kamu lo bikin ini. Podi ka metan ya. Ayat kaki nih. Me ada apa lagi namanya? Galmal. Galmal. Nelle. Ini mana ni? Tinfoil. Bab. Ini pirana nih? Ini pirana, dekat nanti pada. Ini sudah pirana kan? Sudah pirana kan itu. Lagi kan ni? Timbul.